Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes tous en bonne forme. Je sais que ما بقالكمش بالك راح يكون demain إن شاء الله ساعات فقط قبل بداية الامتحان. ربما ترون أن هذا الفيديو متأخر قليلا، ولكن هذا الفيديو درته فقط للمراجعة لحل الحاول في المواضيع التجريبية. أنصحه أو في المقترحات أنصحه يشاهد هذا الفيديو. فقط فيديو حاولت أنه يكون مختصر، حل مختصر فقط، تعرفون الحلول لكي تناقشوا بها إجاباتكم وتعرفوا أخطاءكم. لربما يجيكم واحد من هذه المواضيع عندما يعني كي نقول راح يجيكم واحد من المواضيع، لا أقول يجيكم هذا هو، ولكن تهم الفكرة. يعني ما يهمناش المضمون بقدر ما تهمنا الفكرة. نقول لك مثلا موضوع على سوليداريتي، يجيك واحد من هذا سوليداريتي رانا ندايرهم إن شاء الله. نتمنى يجي واحد من المواضيع المقترحة في هذه السلسلة 7 مقترحات. نبدأ اليوم مع المقترح الخامس على ما أظن. المقترح الخامس هذا راح يكون وهنا المقترح الرابع في المجلة والخامس في القناة. سيتحدث على التضامن مع الشعب الفلسطيني، لا solidarité avec le peuple palestinien. لو تكست راهو كاين عندكم وراهو منتشر في الانترنت. مشكور الأستاذ والأستاذة اللي حضروا أو الأساتذة اللي حضروا هذا الموضوع، مشكورين. وهذا الموضوع نص مأخوذ من أحد الأساتذة، نشكره. فقط للأمانة العلمية بغيت نقول لكم شكون منين جبتوه، باش فقط ما لا تعتبر سرقة علمية. هذا النص راه موجود وكي تقراو تعرفوا، فقط يبين لنا كيفاه الشعب الجزائري تضامن مع الشعب الفلسطيني جراء الأحداث الأخيرة اللي صارت في لو فوندردي لو 7 ماي 2021. نبداو بلي كيسيون اللي هما لي بلوز امبورطونت، وانتم تكونوا قريتوا النص وفهمتوه، وفقط الآن بغيتوا تعرفوا شنو هما الأجوبة عفوا ما رانيش نكتب فيهم، وراني فقط يعني جوست دي بارول. تحاولوا انتم تهزوا من الكلام نتاعي الإجابات. راني نتكلم بطريقة يعني بسيطة، بألفاظ بسيطة، وما رانيش يعني نزرب في الكلام، وبالتالي تقدروا تفهموا الإجابات. للأسف الوقت لم يكفي أن نكتبهم، عذرا على الإطالة. ونبدأ مع الأسئلة. السؤال الأول: recopie la bonne réponse. Le thème du texte est A. l'occupation israélienne، معناتها المستعمر الإسرائيلي. La solidarité algérienne avec le peuple palestinien. Les attaques racistes. Bien sûr الموضوع هو B، راهي واضحة. La solidarité algérienne avec le peuple palestinien. Très bien. السؤال الثاني، يعني السؤال الأول الإجابة هي B. السؤال الثاني: recopie la bonne réponse. نفس الشيء نخيروا. Qui exprime leur colère et leur solidarité. Le mot souligné veut dire. الكلمة المسطرة تعني solidarité تضامن، معناها égalité يعني مساواة، liberté حرية، fraternité أخوة. هل التضامن هو نفس المساواة، أم هو نفسه الحرية، أم هو نفسه الأخوة؟ Bien sûr, la solidarité veut dire la fraternité. Alors la fraternité هي نفسها la solidarité. يعني ce sont des mots qui ont un sens، ce n'est pas le même sens، يعني معنى قريب فقط، ليس دائما يكون المعنى نفسه. ننتقل إلى السؤال الثالث. La question 3. Réponds par vrai ou faux. Les Algériens et les Israéliens ont des relations fortes et durables. يعني الجزائريون ولا les Algériens avec S. هنا خطأ إملائية، نعتذر على الأخطاء الإملائية لأنه الوقت داهمنا ولم يعني وما كانش عندي فرصة أن نصحح الأخطاء. هنايا قالك باللي العلاقات بين الجزائر وإسرائيل علاقات متينة وعلاقات طويلة المدى. خطأ، c'est faux. D'après le texte, c'est les Algériens et les Palestiniens qui ont des relations très fortes et durables. Deuxième phrase. Le peuple algérien soutient le peuple palestinien. معناها الشعب الجزائري يدعم الشعب الفلسطيني. Bien sûr, c'est vrai. Les imams de mosquées ont fait des invocations aux Israéliens. معناها حتى الأئمة داروا الأخر في أجزاء من خطبهم وأدعيتهم مدوا الحق للشعب الفلسطيني، للشعب الإسرائيلي على حساب هذا اللفظ. non، على حساب le texte كاين au palestinien. alors c'est faux. Très bien. Quatrième question. السؤال الرابع: relève dans le texte un argument de l'auteur pour montrer la réaction des Algériens contre cet acte criminel. معناها استخرج من النص حجة للكاتب بين من خلالها رد فعل الشعب الجزائري إزاء هذه الأحداث الأخيرة اللي وصفها الكاتب بالفعل الإجرامي.
هنايا راح يكون le premier argument من le texte اللي هو d'abord à la première heure de ces attaques les Algériens ont inondé les réseaux sociaux par des milliers de publications et commentaires qui expriment leur colère et leur solidarité avec le peuple palestinien. هذا هو l'argument. Alors ها هو كي l'argument jusqu'à ici. باش تعرفوا الإجابة ها هي كي الإجابة. D'accord, je pense que c'est clair. On passe maintenant à autre chose. La question 5. السؤال الخامس. Comment sont les relations entre l'Algérie et la Palestine? راهي كاينه الإجابة اللي هي l'Algérie ou bien les relations ou bien l'Algérie et la Palestine ont des relations fortes et durables. Su'al 7, la question 6 excusez-moi pour ces erreurs, trouve dans le texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de la guerre, كلمتين أو عبارتين تنتمي إلى الحقل الدلالي للحرب, la guerre. Par exemple, on dit par exemple attaque, nous avons attaque, bien attaque sioniste. Alors, lutte, sa lutte héroïque, c'est une expression, la lutte héroïque, pardon, héroïque, excusez-moi, c'est la lutte héroïque, يعني المقاومة البطولية. L'occupation, المستعمر أيضا كلمة تنتمي إلى الحقل الدليل للحرب. مثلا on dit aussi les attaques قلناها. Par exemple, il y a beaucoup de mots, vous allez chercher et les trouver. Condamner, on peut dire les attaques racistes, pardon. La ville occupée, privation de la liberté. Alors, acte criminel. Politique d'occupation, grave violation, par exemple la cause palestinienne, ainsi de suite. Alors, les mots qui appartiennent au champ lexical de la guerre. Deux, un mot de la même famille que violence. Il y a le mot violation. Violation, c'est un mot de même famille que violence. Très bien. 7. Question 7. Su'al 7. Les Algériens, entre parenthèses, inonder les réseaux sociaux ou aussi entre parenthèses exprimer. Mais les verbes mis entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. صرف الأفعال ما بين قوسين في المستقبل. Inonder, les Algériens, il avec S, alors inonderont. R-O-N-T. Exprimer, alors, qui علامة تعود des milliers de publications et commentaires qui exprimeront la même terminaison, R-O-N-T. Allez, c'est la conjugaison des verbes. La question 8, سؤال الثامن. Le peuple algérien déclare il faut agir en toute urgence pour assurer la protection nécessaire au peuple palestinien. هنايا réécrit cette phrase au discours indirect. حولها إلى الأسلوب الغير مباشر. أول شيء هنا c'est une phrase déclarative. Alors واش لازم نديرو أول شيء on efface les deux points et les guillemets. On remplace les deux points par quoi هنايا في à la place تاع هذو نديرو que, la conjonction que. On dit le peuple algérien déclare que. أول حاجة أخرى لازم نشوفوها est-ce que on va changer les temps des verbes. نشوفو إذا كان راح نغيرو الأزمنة تاع الأفعال. نروحو نشوفو le verbe de parole. Il est déclare, c'est le présent de l'indicatif. Alors, le verbe de parole est au présent de l'indicatif. Alors, on ne va pas changer les temps des verbes dans le discours indirect parce que le verbe de parole est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, tous les la phrase d'Anna, le peuple algérien déclare qu'il faut agir en toute urgence pour assurer la protection nécessaire au peuple palestinien. Point. Très bien. Question 9. Su'al tasa. L'Algérie appelle la communauté internationale à agir en toute urgence pour assurer la protection nécessaire au peuple palestinien. Quel est le rapport logique exprimé dans la phrase ci-dessus, pardon. Le rapport logique, c'est le rapport de but parce que kaina pour
Alors, madame, il y a pour, alors c'est l'articulateur pour, alors on dit que c'est un rapport de but. Il a dit remplace pour par l'articulateur afin que. À la place de pour, tu vas le remplacer par afin que. On dit l'Algérie appelle la communauté internationale à agir en toute urgence afin que quoi? هنايا afin qu'elle madame pardon afin que on va le verbe doit être conjugué mais pour il y aura un verbe à l'infinitif. Le verbe on va le conjuguer avec qui? Avec elle. Qui va assurer la protection? C'est la communauté internationale. Alors, l'Algérie appelle la communauté internationale à agir en toute urgence afin qu'elle assure, ou le verbe assure, il va assurer, pardon, le verbe assurer, on va le conjuguer au subjonctif présent parce que nous avons dit que après après le afin que, le verbe se conjugue ou bien se met au subjonctif présent. Alors, on dit afin qu'elle assure la terminaison E, la protection nécessaire au peuple palestinien. Je répète la réponse. L'Algérie appelle la communauté internationale à agir en toute urgence afin qu'elle, apostrophe L, assure la terminaison E, la protection nécessaire au peuple palestinien. Question 10. سؤال 10 ما قبل الأخير. Les Algériens sont restés. Réécris la phrase ci-dessus en commençant ainsi. Le peuple algérien. Les Algériens, maintenant on dit le peuple algérien. au singulier. On dit le peuple algérien est resté. Sont restés avec tous les est resté. EST. Resté, on efface le S. Toujours. Si proche, on efface le S. De la Palestine et leur relation forte et durable. Sans rester tous les et rester proche tous les sans S. Très bien. La dernière question propose un titre de texte. راح تمد عنوان للنص أي عنوان la solidarité par exemple la solidarité avec le peuple palestinien ou bien tu dis l'Algérie et Palestine je sais pas مهم un titre يكون convenable pardon au thème ou bien à la problématique du texte يعني عنوان يكون ملائم مع المشكلة المطروحة في النص. نتمنى يكون هذا الموضوع إن شاء الله تستفدوا منه في أسئلة جد رائعة في أفكار رائعة. الوضعية الإدماجية تهضر على l'importance de et les bienfaits de la solidarité. هذا الموضوع أنا يعني رأي شخصي ما رشحوش بقوة ولكن أنصحكم تراجعوه لماذا؟ لأنه هذه الأحداث صارت بعد الموضوع كان راه يتحضر وهما كانوا يديروا هذا الآخر ويعني كومون ديغاج بنسبة كبيرة لجنة إعداد المواضيع ما راهيش مطلعة على الأحداث اللي صارت في شهر ماي وبالتالي ربما ما يكونوش خموا في هذا الموضوع وما على بالناش أصلا الطريقة كيفاه تخدم المواضيع. المهم نتمناو يديروا لكم موضوع حتى وإن لم يكن من المقترحات يكون موضوع إن شاء الله سهل وفي المتناول وما تخافوش لو بويام تاع 2021 إن شاء الله راح يكون لو بلو فاسيل دي بويام. على la fin de cette vidéo راح يجي وراء هذا الفيديو deux autres فيديو فيهم مقترحين الأخيرين وإن شاء الله وراهم يكون فيديو أخير راح يكون فيديو ختامي لهذا العام الدراسي اللي نتمناو أنه يكتمل بنجاحات الجميع. في الأخير ننصحكم ندعوكم الى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو في هذه الايام الاخيره لعله يستفيد منها التلميذ ويدي نقطه مليحه ولكم الاجر ان شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. au revoir.